السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي كوز دو لا كارديو ريسبيراتوار، مي هاد المره شي لا فام انسانت. هاد لي كوز نقدروا نلخصوهم في لي ليتر سويفون A B C D E F G et H مي اون اونغلي. نبداو بلا ليتر A، انستيزيك كومبليكيشن اولا لي كومبليكاسيون دانستيزي. B بليدين اولا ليموراجي. C كارديوفاسكولار اولا لي كارديوباتي. D دراغز اولا لي دروغ et les médicaments. E embolisme ou les embolies. F fever ou la fièvre. G general ou la générale. Et finalement H hypertension ou l'hypertension artérielle. دابا ندوزو نهضرو على كل وحده في هادو بعجاله، ونبداو ب A anesthesie complication ou les complications d'anesthésie. نهضرو حنا على l'anesthésie générale. La G comporte plusieurs risques pour la femme enceinte car il y a بزاف de problèmes. Le premier problème, la femme enceinte est toujours considérée comme estomac plein. Et donc le risque d'inhalation reste toujours élevé. Problème آخر, la femme enceinte qui a une prise de poids et un œdème des voies aériennes supérieures, ce qui rend l'intubation difficile et augmente significativement la fréquence d'intubation œsophagienne. Un autre problème, la femme enceinte qui a une diminution des réserves pulmonaires et donc une réduction du temps d'apnée. C'est-à-dire la femme enceinte qui a intubé après l'induction, une fois de l'apnée, on a intubé بزربة. وإذا مشينا تتعطلنا غير شوية rapidement il va désaturer وتقدر درنا un arrêt cardio-respiratoire. ندوزو دابا ل B bleeding ou l'hémorragie. كما كنعرفوا l'hémorragie reste toujours la première cause du décès maternel et elle peut survenir soit au début soit à la fin de la grossesse. في le début تقدر تكون causée par un avortement ou une rupture de grossesse extra-utérine, ou في la fin de la grossesse تقدر تكون suite à un hématome rétroplacentaire ou une placenta prévia, ou تقدر تكون l'hémorragie de la délivrance ou l'hémorragie du postpartum ou une autre cause. ندوزو ل C cardiovasculaire ou les cardiopathies. طبعا إذا la femme déjà كانت عندها une cardiopathie قبل la grossesse, pendant la grossesse هذيك la cardiopathie va s'aggraver car la grossesse augmente la charge du travail du corps. وعاد كاين des cardiopathies qui sont spécifiques à la grossesse اللي كيبانو au moment de la grossesse بحال la cardiomyopathie du péripartum et l'anévrisme de l'aorte. ندوزو D drugs ou les drogues ou les médicaments. كما كنعرفوا بلي بزاف les médicaments sont contre-indiqués عند la femme enceinte, mais malheureusement في certains cas la femme enceinte ما كتكونش عارفه وكتاخذ دي ميديكامون اللي هما كونترانديكي بحال لي زونتيكواغولون، اولا ميم حنا في لوبيتال كان ادمينستريو لا فام انسانت دي ميديكامون بلا ما ردوا البال او كونترانديكاسيون ديالهم. هادشي اللي يقدر يكوزي ان اري كارديو ريسبيراتوار. ندوزو ل E embolisme اولا لي زومبولي. وهنا عندنا une embolie pulmonaire, mais il existe aussi l'embolie gazeuse et l'embolie amniotique, où l'embolie amniotique reste la plus grave car il survient au moment du travail et pendant l'accouchement et il peut rapidement engager le pronostic vital. موراها عندنا F fever ou la fièvre اللي كنقصدو بها les infections qui peuvent évoluer vers un choc septique واللي حتى هو يقدر يكون mortel. ندوزو ل G general ou la générale اللي هما les 5T et les 5H dont on a déjà parlé في la vidéo précédente. Et finalement عندنا H hypertension ou l'hypertension artérielle, notamment dans le cadre de la prééclampsie et de l'éclampsie. J'espère que c'était clair et merci.